हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय फ्यूचर टीचर समस्त को मोर प्रणाम मु पुणी थे वेलकम करुच्ची मोर यूट्यूब चैनल सक्सेस पाथ को आज आम आलोचना करवा ओडिशा रे विभिन्न प्रतियोगिता मूलक परीक्षा जमिति कि एएसओ ओएसएससी ओडबलएससी ओ ट्रिपल एसएससी ओपीएससी पाई निर्दिष्ट एक उच्च स्तरीय आमर कोन मॉक टेस्ट 30 मॉक टेस्ट आज आपण माने देबा को जाउचंती ओडिया रे केते मार्क सिक्योर कले मते कहिबे देखंतु मु एठी मात्र किछि एग्जाम को कोन करिछि मेंशन करिछि आमर आपण जानिथिबे ओडिया एग्जाम प्रत्येक ओडिया सब्जेक्ट प्रत्येक एग्जाम पाई मोस्ट इंपोर्टेंट आमर कंपलसरी आ मोस्ट इंपोर्टेंट आपण देखंतु ओएसएसटी दबा पाई जाउचंती 21 ले ओएसएसटी दबा पाई जाउचंती नेक्स्ट सीटीटी देबे नेक्स्ट आमर आ कोटा रहिला जेटी रहिला कि एसएसबी पीजीटी रहिला जोटा एग्जाम आपण माने दउचंती एठी मात्र आरआई मेन पुलिस ओडिशा पुलिस फॉरेस्टर जे कोनोसी एग्जाम आपण ओडिशा कॉम्पिटिटिव रे दबा पाई जाउचंती सेठी हमर ओडियाटा होची कंपलसरी तो ठीक अछि आमे ओडिया रे आज कोन करबा 30 मॉक टेस्ट करबा आपनकर केते मार्क रहिला मते कहिबे फर्स्ट आपण आंसर लिखिबे नोट रे तापरे मोर मु रिप्लाई करथिबा आंसर टाको चेक करबे ठीक हैला कि भूलला लास्ट रे कैलकुलेशन करबे देखि मते कमेंट करबा को भूलिबेनी आपण केते मार्क ओडिया टेस्ट रे रखिले एटा हमर आज प्रैक्टिस सेट 3 ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट 1 आउट 2 सरी जाईची बस आज प्रैक्टिस सेट 3 होची आपन को पई 50 क्वेश्चन नै कि आसी मॉक टेस्ट अछि से पई आज बेसी क्वेश्चन आनिले ने 50 क्वेश्चन आसी डेली आपन मॉक टेस्ट दियंतु देखंतु आपनकर केते मार्क सिक्योर होची आ टाइम भी आपन मैनेजमेंट करिवे टाइम भी आपन मैनेजमेंट करिवे जोटा कि आपन को मोस्ट हेल्पफुल हबो कोठी हमर एग्जाम रे आ गोटे कथा आपन माने जानि छंती कि आमे भाबंती ओडियाटा हमको बहुत इजी ओडिया रे गोटे मार्क जीवन है बट जदी आमे ओडिया को भलो भाबे न देखिबा आमे ओडिया रे भी गारंटी देई परिबा ना तो ठीक अछि एबे लेटेस्ट पैटर्न हिसाब रे हमर जेमती एग्जाम रे आसुची आमे सेमती देखिबा सेमती क्वेश्चन म आपन पई बनै जे जोटा कि आपन माने पई बहुत हेल्पफुल हबो मार्क प्लस करके सिक्योर करके आपन देखि ये वीडियो ए क्लास आपन माने को एतिकी हेल्प करिवो जे आपनकर ऐड करिवो मार्क स्कोर करिवा पई आपन को स्टैंड दबो ठीक अछि देखंतु एबे कोन करबा पई कहूच हम क्वेश्चन नंबर 1 हमर कोन करबा देख हाई लेवल मॉक टेस्ट 30 टा रखिसंती तापर 20 टा को मु आपन मानक सहित शेयर कर देबी तो कोन कहिछि शिशुटी सोइछि क्वेश्चन नंबर 1 कहिछि शिशुटी सोइछि एठारे शिशुटी केउ प्रकार रो कर्ता बोली से पछारछि एक रे कोन कहिछि प्रयोज्य कर्ता ख रे कहला क ख दिया हैछि क रे कहला प्रयोज्य कर्ता ख रे कहला क रे कहला प्रयोजक कर्ता ख रे कहला प्रयोज्य कर्ता उक्त कर्ता ओ अनुक्त कर्ता तो हमर आंसर एटा कोन हबो हमर 1 टू हमर केतरा क्वेश्चन रहिছে एबे हमर तो 50 क्वेश्चन रहिছে देखिबा आ भितरु आपण मानु केते मार्क आपण रखुचंती ओडिया तो हमर मातृभाषा हमें देखिबा ओडिया रे केते मार्क हम रखुचंती तो कोन कहिचंती शिशुटी सोइछि शिशुटी सोइछि या की प्रकार करता हमरो एबे आपण माने आंसर कोंतु 5 सेकंड आपण मानको समय दोछि देखंतु आपण ट्रिकी करके जानतु आज क्वेश्चन भी ट्रिकी अछि आपण में ट्रिकी करके क्वेश्चन जानतु 5 रु 10 सेकंड 5 रु 10 सेकंड रे आंसर रिप्लाई करबा केमिति हमें आंसर रिप्लाई करबा ठीक अछि तो आपण भाई मे भी समय सरी गला एबे आपण कहंतु कोन हेछि आपणकर आंसर कोन कहंतु मोर आंसर हला उक्त कर्ता हमर हबो शिशुटी सोइछि तो तेनु करी कर्ता विषय रे सोइछिटा काहा को कहउछि हमर कर्ता विषय रे कहिछि तेनु करी एटा हबो उक्त कर्ता ठीक है एबे आपण बुझी पारछन्ते एबे देखबा क्वेश्चन नंबर 2 कोन कहिछि देखो व्याघ्र भय रे मृगटी धाउछि एठी अछि भय रे बोली गोटे वर्ड अछि देखो मु ताको अंडरलाइन करि दउछि जो अंडरलाइन वर्ड टा भय रे पदटी केउ विभक्ति से कहउछि व्याघ्र भय रे मृगटी धाउछि भय रे मृगटी धाउछि आपनकर क कहला द्वितीय विभक्ति ख कहला तृतीय ग कहला पंचमी घ कहला सप्तमी तो आपण मानकर टाइम स्टार्ट नाउ देखंतु 5 सेकंड टाइम आपण मानको देमी आउतर जदी आपण चाहुचनी म क्वेश्चन आपण मानको एक्सप्लेनेशन कर दोछि व्याघ्र भय रे मृगटी धाउछि मृग माने के हरण का भय रे व्याघ्र भय रे बाघ भय रे पंचा उडिया रे कहबा गले व्याघ्र भय रे मृगटी धाउछि जो भय रे पद अंडरलाइन करा जायछि सेटा की विभक्ति बोली पचारिछि तो एबे आपनको टाइम स्टार्ट ना
क्वेश्चन ऑप्शन क कहला द्वितीय, ख कहला तृतीय, ग कहला पंचमी, घ कहला सप्तमी। बोधहुए आपन टाइम सरीगला। एई टाइम भितर आपन आंसर करि पारुचंती कि नाही देखिबे। एबे एई प्रेजेंट क्लास रे भी आपन जत्ते बेले क्लास देखिबे सेत्ते बेले प्रेजेंटली एत्ते कि समय भितर करि पारुचंती कि नाही कि देखिबे। गोटे टाइम आपन रखिबे सेठी। मु भी नेक्स्ट मॉक टेस्ट क्लास रे टाइम सेट कर देबी। ठीक अछि। तो कोन कहिछि हमर व्याघ्रटी व्याघ्र भୟରେ सेटा कोन हला तृतीया। सेटा की प्रकार विभक्ति हला तृतीया विभक्ति। मु आपण मानको विभक्ति रे गोटे क्लास देछि। विभक्ति रे आपण मानकर की सिंबल रहइबो ताकू भी देछि। आपण टिके भलो भाबरे जाय कि क्लास गुडा को देखंतु। मु पूरा प्ले लिस्ट बने देछि। आपण प्ले खोजिबा दरकार ही नै। आपण प्ले लिस्ट के जाय कि देखंतु आपणकर विभक्ति रे बहुत केते सुंदर क्लास हेछि। आपण देखले बुझी पारबे। आपण गोटे काम करंतु प्लीज मु आपण कहबा को भूली जाइछि। प्रथमे आपण नोट क्लास देखिबा पूर्वरु आपण नोट पेन नै के आसी बसंतु। ठीक अछि। नोट पेन ले आपण डेट देबे, सब्जेक्ट देबे, को मॉक टेस्ट देउथले ता सब्जेक्ट देबे, ता गुडा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 ताको सब लेखि लेखि कि नोट मेकिंग करिवे। ठीक अछि। जदि दरकार हुए भी मु आपन को ए क्वेश्चन रे भी आपण मानको आरु गुडा क्वेश्चन आपण मानको प्रोवाइड कर देबे। ठीक अछि। कोन कहिजे बेटे हमर तृतीया। तृतीया केमति साइकिल रे पिलाटी जाउची। कहा द्वारा भय रे मृगटी धाउची। तो तेणुकर एठी हला तृतीया। कन्फर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। एबे क्वेश्चन नंबर 3 कोन कहिछि देखो। देश को रक्षा कर। कोन कहिछि देश को रक्षा कर। जो एठारे देश को अंडरलाइन करा जायछि। एठारे देश को केउ कारक। देश को रक्षा कर कर्ता कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक। योर टाइम स्टार्ट नाउ। एबेठु आपन को टाइम स्टार्ट हेगला। 10 सेकंड आपन को 5 सेकंड रु एबव 10 सेकंड रु बिल माने लेस देन 10 सेकंड मोर देन 5 सेकंड आपन टाइम दिया जाउची मु कहिबे। देश को आउ थरे क्वेश्चन रिपीट करची। देश को रक्षा करो। एठारे देश को केउ कारक बोली कहा जायछि। कर्ता, कर्म, संप्रदान आ अपादान। एबे मु आंसर आपन माने को कहूची। एटा हमर की कारक देश को कहिछि। एटा होची देश को रक्षा करो। काहा को रक्षा करो देश को। जे काहार प्रश्न रो उत्तर दबा हमें काहार बोली कि कहि काहा को रक्षा करो। बुझि पाले। आमे जेतेले हुम लगे के आंसर करबा कि काहार लगे के आंसर करबा जे दउथबो ताकू कर्मकारक कुआ जाय। आपण टिके मु देइथिबा ओडिया क्लास प्रोवाइड करथिबा ओडिया क्लास रो प्ले लिस्ट ता दया करी कि देखंतु प्लीज। आपण को रिक्वेस्ट करछु हला। तो देश को रक्षा कर हला हमर कर्मकारक। आंसर कोन हवा हमर 3 लाख सरी गला। एबे 3 एबे देखिबा 4। देखंतु हमें टाइम भी मैनेजमेंट करबा दरकार। से स्वभाव रे जणे साधु। स्वभाव रे स्वभाव को अंडरलाइन कर दु। स्वभाव रे अछि ता दियर देखंतु। से स्वभाव रे जणे साधु। स्वभाव रे एठारे केउ विभक्ति होईछि तार से होछि स्वभाव रे जो हमर अछि सेंटेंस रे अंडरलाइन करा जायछि सेटा की विभक्ति बोली पचारुछि। करण करण रे तृतीया, अधिकरण रे सप्तमी, कर्म रे द्वितीया, नेक्स्ट हेतार्थे चतुर्थी। हेतु अर्थ रे भी चतुर्थी विभक्ति हुए। तो आपनकर टाइम वर्तमान स्टार्ट हला। योर टाइम स्टार्ट नाउ। तो काउंट करंतु 5 सेकंड रु अधिक 10 सेकंड रु कम। कोन कहिछि आउ थर क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन करूछि। से स्वभाव रे जणे साधु। स्वभाव रे पचारिछि। तो स्वभाव रे कहले हमर कोन हबो। स्वभाव रे की विभक्ति हबो करण रे तृतीया। कोन हबो करण रे तृतीया। तो हमर स्वभाव रे कहिछि ना तो सेटा हबो हमर तृतीया विभक्ति। बट को कारक हबो करण कारक हबो। रे अछि तृतीया विभक्ति आपण बुझी पारुथिबे। तो तेनु करे मैं क्वेश्चन ता जोटी देइथिले सेटा टिके आउ टिके एलाबोरेट कर देली सेटा को करण रे तृतीया। एबे बुझी पारुथिबे। क्वेश्चन नंबर 5 एबे देखिबा। आपनकर क्वेश्चन नंबर 4 टाइम सरी गला। क्वेश्चन नंबर 5 देखंतु। विकलांग को साहाय्य कर। देखो कोन लिखा है विकलांग को केउ विभक्ति को अछि कोन अछि को मानंकु। आपन को वीडियो देछि टिके प्ले लिस्ट रे अछि आपन टिके देखंतु। प्लीज आपन नोट आ पेन आनिबे पूरा नोट मेकिंग करिवे प्लीज। आपन को रिक्वेस्ट करछि नोट मेकिंग करंतु। डेफिनेटली 26 आपन गोटे क्रैक करे कि छाड़िबो। ठीक अछि। परिश्रम तो करबा। परिश्रम करिवार तो हमरो नो शॉर्टकट फार्मूला। तो काहे कि भल भाबरे न करिवा। तो ठीक अछि। एबे हम आलोचना करिवा 5 विकलांग को साहाय्य कर। हमरो विकलांग कुटा की विभक्ति बोली पचारछि। कोन कहिछि द्वितीया तापर कहिछि चतुर्थी तापर कहिछि पंचमी तापर कहिछि षष्ठी। एटा हबो हमरो चतुर्थी विभक्ति।
ठीक अच्छे। क्वेश्चन नंबर 6 देखंतु कोन कहिछि पर्वत मध्य हिमालय श्रेष्ठ। कोन कहिछि पर्वत मध्य हिमालय श्रेष्ठ। एठारे केउ सूत्ररु सप्तमी विभक्ति हेइछि। एटा हमर सप्तम विभक्ति हेइछि पर्वत मध्य हिमालय श्रेष्ठ। तने मते को एटा कोन पाई सप्तमी विभक्ति हला। स्थानाधिकरण, विषाधिकरण, निर्धारण सप्तमी, नेक्स्ट भाव लक्षण सप्तमी। नाइ एटा होछि स्थानाधिकरण। हमर पर्वत मध्य हिमालय गोटे स्थान रे अछि, गोटे स्थान रे नाइ। तो आमर आंसर 6 रे आमर आंसर हबो कोन सॉरी 6 रे आमर आंसर हबो कोटा क हबो नाही, स्थानाधिकरण हबो नाही। तो आमर 6 रे आंसर हबो कोन आमर आपन को समय न देकरी मु कहि देथिला। तो तेनु करी मु आपन को टिके समय लेंथ करके देउची। मे भी आपनकर 5 सेकेंड ऊर्ध हो गलानी एवं 10 सेकेंड रु कम हो गलानी। मु आपन मानको आंसर एबे डिक्लेरेशन करबा पई जाउची। ता पूर्व आपन आंसर लेखि रखंतु, तापर सेटे देखंतु भूल हैला कि ठीक हैला। मु एबे आंसर कहबा पई जाउची। पर्वत मध्य रे हिमालय श्रेष्ठ से काहाकू इंडिकेट करिकि कहिची पर केते गुडाय पर्वत भितरे हिमालय को से कोन करची इंडिकेट करची, निर्धारण करची। तेनु करी आंसर हबो ग निर्धारण सप्तमी। स्थानाधिकरण भी सप्तमी हुए, निर्धारण भी सप्तमी हुए। तो एबे से 6 सरी गला। एबे देखिबा 7 कुंभीर कांदणा। हमर एटा गोटे रूढ़ी प्रयोग अछि ना नाही, ता कोन कहंती कुंभीर कांदणा। कुंभीर कांदणार तार अर्थटी कोन, ए रूढ़ीर प्रकृत अर्थटा कोन बोली से पचारिछि। कोन कहिछि देखो कांदिबा, अतिशय दुख कांदिबा, छलनापूर्ण कांदणा, काहाको भयभीत करी। देखो एटा हमर देछि कुंभीर कांदणा, तार अर्थ कोन। योर टाइम स्टार्ट नाउ। 5 सेकेंड रु अधिक, 10 सेकेंड रु कम। आमे जो कुंभीर कांदणा रूढ़ी प्रयोग थाए तार एक्चुअली मानेटा कोन, निज मन दुखरे कांदिबा, अतिशय दुखरे कांदी पकेबा, छलना एक्टिंग करिकि कांदिबा माने कांदा एक्टिंग करि कांदिबा माने हला कि एक्चुअली हमको दुख लागु नथुबो कि कांदिबा आसु नथुबो, आखिर लुह आसु नथुबो, हला हमें एक्टिंग करि कांदुथुबा। ताको ओडिया कुंती छलनापूर्ण कांदणा। तापर काहाको भयभीत करेबा पई कांदिबा। त आंसर हबो हमर 7 रो। एठी कोन हबो आंसर ग छलनापूर्ण कांदणा को कोन कहंती कुंभीर कांदणा कहंती। मु जानिची, मु भलो भाबे जानिची आपण मानकर एठी गोटे प्लस मार्क ऐड हेकी जाइथिबो। सेटा पर आपन 5 सेकेंड समय लागि नथिबो, कारण मु सेमती इजी क्वेश्चन मु गोटे गोटे मझिरे आपन को सत कहूची गोटे गोटे एमती भी परीक्षा रे आसे। मु आनी नै एमती परीक्षा रे भी आसे इजी क्वेश्चन भी आपन ऑटोमेटिकली आपन एटलीस्ट गोटे 10 मार्क थिबो, 50 टा रु 10 मार्क 10 टा क्वेश्चन बहुत इजी आस्थिबो। तो से कोटे क्वेश्चन हमर वर्तमान क्वेश्चन नंबर 7 सरी गला। एबे देखिबा 8 कोन कहिछि हाथ करिबा। गोटे रूढ़ी अछि हमर, सेटा तहला हाथ करिबा। तार अर्थ कोन, हाथ रे धरिबा, कौशल रे आयत्त करिबा, साहाय्य करिबा बा दान करिबा। तो हाथ करिवार अर्थटा कोन, योर टाइम इज स्टार्ट नाउ। आपण मानको समय एबे स्टार्ट हैला, मते आंसर कहिबे, ता परे मो आंसर देखिबे कि शुणिबे कोन कहिछन। देखो हाथ रे धरिबा, हाथ करिवार रूढ़ी अर्थटी हैला हाथ रे धरिबा, कौशल रे आयत्त करिबा, साहाय्य करिबा, नेक्स्ट कहिछि दान करिबा। नाइ हमर हाथ करिबा माने हैला कि कौशल रे। हमर 8 रो क्वेश्चन कोन हबो, 8 रो क्वेश्चन 8 क्वेश्चन ला आंसर कोन हबो हमर ख कौशल रे आयत्त करिबा को कोन कहंती हाथ करि नबा। एग्जांपल देखि गोटे बुझेबी। नाइ रे बड़ बोटा बहुत चालाक थिला, सासु ससुर पाखरे जहा थिला से सब हाथ करि नैछि कहंती ना गार गंडा रे सब। तो ये होछि सेई प्रकार कौशल रे करिकि से हाथ करिकि सुन माने देखो मु काहाको कहूनी, जस्ट गोटे एग्जांपल डेली लाइफ एग्जांपल देली है। तो क्वेश्चन नंबर 9 कोन कहिछि देखिबा। एबे धनुषर एठारे स्वर अछि ना नै, तो तलबेसर स्वर पदटी केउ कारक, जो धनु रे सहित स्वर बोली कि जो पदटा रहिछि सेटा को कारक। तो एबे आपण क्वेश्चन बुझी पारिथिबे। योर टाइम स्टार्ट ना। एबे टू स्टार्ट हे गला देखंतु। मोर देन 5 मिनट 5 सेकंड, लेस देन 10 सेकंड। 5 और 10 सेकंड भीतर ही तो क्वेश्चन पढ़िबा, तार फिर ऑप्शंस पढ़िबा, आंसर करबा, गोला बुलेबा, तो हमको तो 5 सेकंड लागिबो ना। कर्ता कारक कहिछि, को कारक पचारिछि, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, अधिकरण कारक। हमर आंसर कोन हबो, आंसर हबो करण कारक। काहे कि ना धनुषर द्वारा तो काम करा जाय। धनुटा काहा द्वारा काम करा जाय, स्वर द्वारा ना। खाली धनुटा तो रहले हबोनी ना। धनु हमर धनुर पिक्चर जानचंती तो, धनुषर जिमती राम तांको कांधरे पकै थांती, राम लक्ष्मण जेति बेले जाय थांती तांको कांधरे जोटा थाए सेटा धनु स्वर कुंती, आ तांको तुळीर भीर जोटा पछताए सेटा स्वर कुंती। कांधरे जोटा रखि थांती एटा धनु कुंती, धनु स्वर कुंतीनी। तुणीर भीतर जोटा को रख तुणीर स्वर जोठी रुहे ताको तुणीर बोली कुहा जाय हैला। से जोटा रुहे ताको स्वर बोली कुहा जाय। ता धनु ए स्वर पदटी होची हमर कोन करण कारक। तो क्वेश्चन नंबर 9 सरी गला। आपन आंसर ठीक कि भूल आपन कैलकुलेशन करूथांतु। क्वेश्चन नंबर 10 कहबा गछरु फळटिए पडिला, कोउठी पडिला गछरु
ଫଳଟିଏ ପଡ଼ିଲା ଗଛରୁ କେଉଁ କାରକ ବୋଲି କହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଟାଇମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କରଣ କାରକ, ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ, ଅପାଦାନ କାରକ, ନେକ୍ସଟ ଅଧିକରଣ କାରକ। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ 10 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କୋଉଟା ଆମର ହବ। କଣ କହିଛି ଗଛରୁ ଫଳଟି ପଡ଼ିଗଲା, ଫଳଟିଏ ପଡ଼ିଲା, ତ ଏହାର କଣ ହବ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅର୍ଥକରେ କଣ ହବ, ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ କଣ ହବ ଅପାଦାନ କାରକ ହବ। ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅର୍ଥ ଏଟା ଗଛରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇ ପଡ଼ିଲା ନା ନାଇଁ, ତ କଣ ହବ ମାନେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ, ଗଛଟାକୁ ଛାଡିକି ଫଳଟା ତଳେ ପଡି ଯାଉଛି ନା, ତାମାନେ ସେ ଗଛଟାରୁ ଅଲଗା ହେଇଗଲା ନା, ତ ସେଇଠି କଣ କରାଯିବ ଅପାଦାନ କାରକ ହବ। ଆନ୍ସର ହବ ଗ। 10 ର ଆନ୍ସର କଣ ହବ ଗ। ହେଲା ବୁଝିଲେ ଏବେ। ତ ଆପଣଙ୍କ ଆନ୍ସର ଆପଣ ଲେଖି ରଖିଥାନ୍ତୁ, ମତେ ପଛରେ ଲାଷ୍ଟରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ପ୍ଲିଜ, କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 11 କଣ କହିଛି, ମୂଲିଆକୁ 10 ଟଙ୍କା ଦିଅ। ମୂଲିଆକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ କହିଛି, ମୂଲିଆକୁ କୋଉ ବିଭକ୍ତି, ଏଠି କଣ କହିଛି ମୂଲିଆକୁ କୋଉ ବିଭକ୍ତି ବୋଲି ସେ ପଚାରିଛି। ମୂଲିଆକୁ ଅଛି ନା ନାଇଁ, ଯୋଉ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ ହେଇଛି ମୂଲିଆକୁ, ସେ କେଉଁ ବିଭକ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ଟିକେ ଅପସନ ସବୁ ଦେଖିଦବା କଣ କହୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଟାଇମ ବଢିଯିବ ବୋଧହୁଏ। କଣ କହିଛି ଦେଖ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି, ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି, ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ଓ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି। ତାହେଲେ କଣ କହିଛି ଦେଖ, ମୂଲ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କେଉଁ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୂଲ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କୋଉ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ, ଆମର କଣ ହବ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 11। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 11 ହବ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି। ହେଲା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର ମିଳିଯାଇଥିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ବି ଦିଆ ହେଇଯାଇଛି। ଏଥର ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯୋଉ ଆନ୍ସର ଦେଇଥିଲେ ଠିକ କି ଭୁଲ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 12 କହିଲା ଦୀପକୁ ତେଲ। ଦୀପକୁ ତେଲ ଏଠାରେ ବିଭକ୍ତି କେଉଁ ବିଭକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ ହେଇଛି, କେଉଁ ବିଭକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ ହେଇଛି। ଦୀପକୁ ତେଲ ପ୍ରଥମା, ଦ୍ୱିତୀୟ, ଚତୁର୍ଥୀ, ନିମିତ୍ତାର୍ଥେ ଚତୁର୍ଥୀ, ତାପରେ କଣ କହିଛି ଷଷ୍ଠୀ। ତ ଆମର 12 ଆପଣଙ୍କ ଟାଇମ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ଦୀପକୁ ତେଲ, ଦୀପକୁ ତେଲଟା କେଉଁ ବିଭକ୍ତି, ଏଠାରେ କେଉଁ ବିଭକ୍ତି ଯୋଗ ହେଇଛି। ତାପରେ ପ୍ରଥମା, ଦ୍ୱିତୀୟ, ଚତୁର୍ଥୀ, ନିମିତ୍ତାର୍ଥ, ନେକ୍ସଟ ଷଷ୍ଠୀ। ତାହେଲେ ଆମର ଆନ୍ସର 12 କଣ ହବ, ଦୀପକୁ କଣ ଦରକାର ହୁଏ, ଦୀପ ପାଇଁ ନିମିତ୍ତ ମାନେ କଣ ଦରକାର ହବ, ଦୀପ ପାଇଁ କଣ ଦରକାର ହୁଏ, ତେଲ ଦରକାର ହୁଏ, ଦୀପକୁ ତେଲ। ହେଲା ତ ଏଠି ନିମିତ୍ତାର୍ଥେ ଚତୁର୍ଥୀ ହବ, ଆନ୍ସର ହବ ଆମର ଗ। ଏଣିକି ଆପଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କ ଆନ୍ସର ଠିକ ହେଇଛି କି ଭୁଲ ହେଇଛି। ତ ଏବେ କଣ କରିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 13। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 13 କଣ କହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। क्वेश्चन नंबर 13 आलोचना करने पूर्व मोर समस्त फ्रेंड आ फ्यूचर टीचर मान को गोटे विनम्र अनुरोध रहा, मोर यूट्यूब चैनल सक्सेस पाथ को सब्सक्राइब करूँ, वीडियो को लाइक जदि भल लगुच वीडियो टी लाइक करूँ, नेक्स्ट सांग मान सहित टिके शेयर कर दिंतु। जदि प्रथम थर पर नुआ कर क्लास देखुं दयाकोरी टिके चैनल को सब्सक्राइब करदेवे और बेल आइकन प्रेस करदेवे, कहीं सर्वप्रथम आप इनफॉरमेशन पाई पारे। तो ठीक अच्छे एबे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कौन कही, कूओ पोखरी। कौन कही कूओ पोखरी, ये रूढ़िर अर्थ कौन, एटा कौन देछि कूओ पोखरी, तार अर्थटा कौन, रूढ़ीटा जलाशय, सबु समान, अति विपदपूर्ण, प्रतारणा करवा। आपनकर टाइम एबे स्टार्ट है, मते प्लीज आपनको रिक्वेस्ट करूची कमेंट करने को भूलिबे नहीं। जो 13 नंबर रे आपन किए किए मार्क पाई मते कहबे, केते लोकंकर केते माने पिला मानकर माइनस मार्किंग हैला आ केते पिलांकर प्लस मार्क हैला मते कहबे। 13 नंबर क्वेश्चन आपन भाबुथिबे बहुत इजी रूढ़ी, आम समस्त मुझे सेमती भावुली, तो मुझे एंगल कौच आम भावती रूढ़ीटा बहुत इजी। ये आंसर रे आपन कहबे आपन माइनस मार्क कले ना प्लस मार्क कले। कौन कही कूओ पोखरी, तार आपन टाइम स्टार्ट हो गलानी। जलाशय, सबु समान, अति विपदपूर्ण आउ प्रतारणा करवा। तो ये आपण आंसर कह जाउची। एबे आपण कहंतु, आपण ऑलरेडी आपण आंसर कहि सारिबेनी, डिसीजन नै सारिबेनी। देखंतु प्लीज मु आपण को माने एमती ऑफलाइन ले करूची बोली आपण केबे चीटिंग करिवेनी। आपण को सतरे ऑनेस्टली मु कहि दउची, देखंतु चीटिंग करिवेनी, बिल्कुल चीटिंग कले आपण सहित आपण चीटिंग करवाटा सहित समान हो गेला हैला। तो एटी कोन हेची देखो, एटा होची कूओ पोखरी माने होची सबु समान। आंसर कोन हबो हमर सबु समान ख। मु भाबुची आपण आपणकर आपण जति ए ख के आंसर करि नथिबे, आपणकर बोधि समस्त माइनस मार्किंग हबो कि कोन बोली भाबुची। आपण देखंतु, कारण देखंतु जेटी कोन कहिची कूओ आ पोखरी, अरे कूओ रे भी तो पानी अछि आ पोखरी रे भी तो पानी अछि ना, तो सबु समान हबोनी कि, बुझिपारे ना ना। आंसर कौन हम आमर ख हम। मु भावुची आपण मानकर एटी माइनस मार्क हेइथिबो, कारण आपण जेतिकी इजी भाबुचन सेटा एतिकी इजी नथिला। तो एबे देखिबा क्वेश्चन नंबर 14 कोन कहूची, कंसारी घर पारा। एटा बोधे समस्त आपण प्लस मार्क करके जिबे, मु जानची ए रूढ़ीटा कंसारी घर पारा, ए रूढ़ीर अर्थ कोन।
পোষা ପକ୍ଷୀ ନେକ୍ସଟ କହିଛି ଖୁବ୍ ଦୁଷ୍ଟ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ନେକ୍ସଟ କହିଛି ଅଳସୁଆ। ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଟାଇମ୍ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କଂସାରୀ ଘର ପାରା, କଂସାରୀ ଘର ପାରା ମାନେ କ'ଣ? କଂସାରୀ ଘର ପାରାକୁ ଯଦି ଆମେ ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ ପଚାରିବା, କ କହିଛି ପୋଷା ପକ୍ଷୀ, ଖୁବ୍ ଦୁଷ୍ଟ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଳସୁଆ। ଆମର ଏବେ ମୁଁ ଆନ୍ସର କହୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ଆନ୍ସର ଅଲରେଡି ଆପଣ କହିସାରିବେଣି ମୁଁ ଜାଣିଛି। 5 ସେକେଣ୍ଡ ତ ଛାଡ଼ିକି 10 ସେକେଣ୍ଡ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଏବେ ଆନ୍ସର କହୁଛି, 14ର ଆନ୍ସର ହବ ଆମର ଗ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି। ଆପଣ କ'ଣ ଆନ୍ସର ଦେଇଥିଲେ ଦେଖିବେ, ଭୁଲ ହେଲା କି ଠିକ ହେଲା ଆପଣ କାଲକୁଲେସନ କରିବେ, ଠିକ ହେଲା। ଆଉ ଆମର ସେଇଟା କ'ଣ ହେଇଛି, ଅଭ୍ୟସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି। କାରଣ ଦେଖ କଂସାରୀ ଘରର ପାରା ମାନେ କ'ଣ, ଯୋଉ କିଛି ଗୋଟେ କିଛି ଆମର ପେଶାରେ ଲୋକ ଥାନ୍ତି, ବୃତ୍ତି କରିଥାନ୍ତି ଯେ କଂସା ତିଆରି କରିବା। ଆମର ପିତ୍ତଳ କଂସା ବୋଲି ଗୋଟେ ମେଟାଲ ନାହିଁ କି, ସେ କଂସାରେ ଆମେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତନ ସବୁ ତିଆରି କରନ୍ତି। ସେ ତାକୁ ତ ଜୋର ଜୋର ପିଟିବାକୁ ପଡିବ ନା। ସେ ଯଦି କହିବେ ଆମ କାନ ତରା ହେଇଗଲା, ଆରେ ତାଙ୍କର ତ ଡେଲି ସେଇ କାମଟା, ସେ କୋଉଠୁ କାନ ତରା ହେବା କଥା କହିବେ। ତ ତେଣୁକରି ଏଠି ଆମର ଆନ୍ସର ହବ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି। ତ ଆପଣ ପାଇଯାଇଥିବେ ଏଠି ମାର୍କ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ଲସ୍ ମାର୍କ ହେଇଥିବ। ତ ଏବେ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 15 କ'ଣ କହିଛି, ସେ ବର୍ଷକେ ଥରେ ଆସନ୍ତି। ସେ ବର୍ଷକେ ଥରେ ଆସନ୍ତି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ବର୍ଷକେ, ବର୍ଷକେଟାକୁ ମୁଁ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ କରିଦଉଛି। ଏଇ ଯୋଉ ବର୍ଷକେ ବୋଲି ଅଛି ସେଇଟା ପଦରେ କି କେଉଁ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଛି? ବର୍ଷକେ ଥରେ ଆସନ୍ତି। ଠିକ ହେଲା। ଏବେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ୟୋର ଟାଇମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ନାଉ। ଠିକ ହେଲା। ଏବେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ବର୍ଷକେ ଥରେ ଆସନ୍ତି। ସେ ବର୍ଷକେ ଥରେ ଆସନ୍ତି। ବର୍ଷକେ ଯୋଉ ଦିଆଗଲା ସେଇଟା ଆମର କି ବିଭକ୍ତି ହେଇଛି? କ ରେ କହିଲା ତୃତୀୟା, ଖ କହିଲା ପଞ୍ଚମୀ, ଗ କହିଲା ଷଷ୍ଠୀ, ଘ କହିଲା ସପ୍ତମୀ, କାଳାଧିକରଣେ ସପ୍ତମୀ। କୋଉଟା ହବ ଆମର ଆନ୍ସର? ଆପଣଙ୍କ ଟାଇମ୍ ସରିଯାଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ଆନ୍ସର କହୁଛି, ଆପଣ ଜମାରୁ ଚିଟିଂ କରିବେନି। ଆପଣ କୋଉ ଆନ୍ସରଟା ଦେଇଥିଲେ କହିବେ। ମୁଁ ଏବେ ଆନ୍ସର କହୁଛି, ଆନ୍ସର ହବ ଆମର 15ରେ କୋଉଟା ହବ? ଘ। କାରଣ ବର୍ଷକେ କହିଛି, ବର୍ଷଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ସମୟ ବା କାଳାଧି, କାଳାଧିକରଣେ ବା ସ୍ଥାନାଧିକରଣେ କୋଉଟା ହୁଏ, ଆମର ସପ୍ତମୀ ହୁଏ। ଏବେ ବୁଝିଲେ? ଆମର ସରିଗଲା 15। ଏବେ ଦେଖିବା 16। ଶାଢ଼ୀଟି କେତେ ଟଙ୍କାକୁ କିଣିଲ? କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ଶାଢ଼ୀଟି କେତେ ଟଙ୍କାକୁ କିଣିଲ। ଟଙ୍କାକୁ ତଳେ ମୁଁ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ କରିଦଉଛି। ଟଙ୍କାକୁ ପଦଟି କେଉଁ ବିଭକ୍ତି? କ'ଣ କହିଛି? କର୍ମରେ ଦ୍ୱିତୀୟା, ମୂଲ୍ୟାର୍ଥେ ଦ୍ୱିତୀୟା, କରଣରେ ତୃତୀୟା, ସମ୍ପ୍ରଦାନେ ଚତୁର୍ଥୀ। ଆମର ଆନ୍ସର ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ୟୋର ଟାଇମ୍ ଇଜ ଷ୍ଟାର୍ଟ ନାଉ। ଆପଣ ଏବେ ଆନ୍ସର କହିବେ। ଶାଢ଼ୀଟି, ମୁଁ ଆଉଥରେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ଆଉଥରେ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ କରିଦେଉଛି। ଶାଢ଼ୀଟି କେତେ ଟଙ୍କାକୁ କିଣିଲ, ଟଙ୍କାକୁ ତଳେ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ କରାଯାଇଛି। ସେଇଟା କି ବିଭକ୍ତି କହିବ? କ ରେ କହିଲା କର୍ମରେ ଦ୍ୱିତୀୟା, ଖ ରେ କହିଲେ ମୂଲ୍ୟାର୍ଥେ ଦ୍ୱିତୀୟା, ଗ ରେ କହିଲେ କରଣରେ ତୃତୀୟା, ଘ ରେ କହିଲେ ସମ୍ପ୍ରଦାନରେ କ'ଣ ହେଲା, ଚତୁର୍ଥୀ। ତ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏବେ ଆନ୍ସର କହୁଛି। ସେଟା କ'ଣ ହବ ଆମର? ସେଟା ମୂଲ୍ୟ ନା, ଟଙ୍କାଟା ଆମର ଟଙ୍କାଟା ହଉଛି ମୂଲ୍ୟ। ତ ମୂଲ୍ୟାର୍ଥେ ହବ ଦ୍ୱିତୀୟା। ଏଥିରେ ତ ମାର୍କ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ପାଇଥିବେ। ବାସ୍ ହେଇଗଲା। ତ ଏବେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 17 ଦେଖିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 17 କହିଲା ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦବା। ଏଇ ରୂଢିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦବା ଗୋଟେ ରୂଢି ନା, ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। କ କହିଲା ପରିଷ୍କାର କରିବା, ଖ କହିଲା ଠକିଦବା, ଗ ରେ କହିଲା ଅନ୍ଧ ଅନ୍ଧ କରିଦେବା, ଘରେ କହିଲା ରାଗିବା। ତ ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦବା ଆମର ଯୋଉ ସତର ଅଛି ତାର ଆନ୍ସରଟା କ'ଣ ହବ? ଠକିଦବା। ଖ ହବ ତାର ଆନ୍ସର। ପାଇଥିବେ ଏଠି ପ୍ଲସ୍ ମାର୍କ ପାଇଥିବେ ଆପଣ ମାନେ, ମତେ ଜଣା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ 18 କ'ଣ କହିଲା? ସାପକୁ ଲାଙ୍ଗୁଡରେ ଧରିବା। ଆରେ ଦେଖ, ଏଇଟା କି ଛାଡ଼, ଏ ରୂଢିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସାପକୁ ଲାଙ୍ଗୁଡରେ ଧରିବା। ତ ସାହସ ଦେଖାଇବା, ମୂର୍ଖାମି କରିବା, ବିପଦକୁ ଡାକି ଆଣିବା, ଶତ୍ରୁତା କରିବା। ଶତ୍ରୁକୁ ନାହିଁ, ଶତ୍ରୁତା କରିବା। ଆପଣଙ୍କ ଟାଇମ୍ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ସାପକୁ ଯଦି ଲାଙ୍ଗୁଡରେ ଧରିବା ସେ କ'ଣ ହବ ରେ? ଓଲଟି ପଡ଼ିକି ସେ କ'ଣ କରିବ ଆମକୁ? ତାକୁ କ'ଣ ସାହସର କଥା କୁହାଯାଏ? ମୁଁ ସାପଟାକୁ ଲାଙ୍ଗୁଡରେ ଧରିଦେବା ତାକୁ ସାହସ କଥା କୁହନ୍ତି ନା, ତାକୁ ମୂର୍ଖାମି କଥା କୁହନ୍ତି? ତା ନେକ୍ସଟ ଗ କହିଲା ବିପଦକୁ ଡାକି ଆଣିବା। ତାପରେ ଘ କହିଛି ଶତ୍ରୁତା କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ତ ଏଠି ସାହସ ଦେଖେଇବା ହବ ହିଁ ନାହିଁ। ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଏଠି? ଆପଣଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମାଇନସ୍ ମାର୍କ ହେଲା କି ପ୍ଲସ୍ ମାର୍କ ହେଲା ମତେ କହିବେ ପ୍ଲିଜ। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଛି ସେ, ମୂର୍ଖାମି କରିବା, ବିପଦକୁ ଡାକି ଆଣିବା। ତ ଏ ଦିଟା ଭିତରୁ ଆପଣ କନଫ୍ୟୁଜ ହୋଇଥିବେ କୋଉଟା କରିବେ ବୋଲି। ମୁଁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ସାପକୁ ଲାଙ୍ଗୁଡରେ ଧରିବା। ତ ଆମର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ? ଆନ୍ସର ହବ ବିପଦକୁ ଡାକିବା। ମୂର୍ଖାମି କରିବା ଏଠି ହବ ନାହିଁ। ମୂର୍ଖାମି କରିବା ଯଦି 50% ଠିକ ହବ, 100% ହେଉଛି ବିପଦକୁ ଡାକିବା। କାହିଁକି ନା ଏକେ ତ ମୂର୍ଖାମି କଲେ। ଆରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସାପର ଲାଙ୍ଗୁଡକୁ ଧରିବା ସେ ବୁଲିକି ଆମକୁ ହିଁ ଚୋଟ ମାରିବନି? ତ ସେଇଟା ବିପଦକୁ ଡାକିବା ହେଲାନି।
ତ ତେଣୁକରି ଏଇଠି ଖ ହବ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲେ? ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇଟା କନଫ୍ୟୁଜ ହବ, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଏଇଟା ଆଣିଥିଲି। ତ ସାପକୁ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ରୁ ଧରିବା ହେଉଛି ଗ, ଆନ୍ସର ହବ ଗ। ବିପଦକୁ ଡାକି ଆଣିବା। ଆପଣ ଆନ୍ସର କ'ଣ ଦେଇଥିଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ମାର୍କ କରିକି ଯିବେ। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 19 କ'ଣ କହିଛି ଦେଖ, ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବିନୟ ଶୋଭା ପାଏ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନୁହେଁ ସରି, ବିଦ୍ୟାରେ ବିନୟ ଶୋଭା ପାଏ। ବିଦ୍ୟାରେ ବୋଲି ମୁଁ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିଛି ନା, ସେଇଟା କେଉଁ କାରକ ବୋଲି କହିଛି? କର୍ମକାରକ, କରଣ କାରକ, ଅଧିକରଣ କାରକ, ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ କାରକ। କାରକର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ବିଦ୍ୟା। ତାମାନେ ଦେଖ, ବିଦ୍ୟାରେ ବିନୟ ଶୋଭା ପାଏ, ଯୋଉ ବିଦ୍ୟାରେ କହିଛି ସେଇଟା କୋଉ କାରକ ନା, ବିଲକୁଲ କାରକ ସହିତ ତାର ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ସେଇଟା ଆପଣ ମାନେ କହିବେ। ତ ସେଇଟା ବିଦ୍ୟାରେ, ସେଇଟା କ'ଣ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅଧିକାର ହିସାବରେ, ବିଦ୍ୟାଟା ଆମର ଗୋଟେ ରାଇଟ୍। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ତ ସେଠି ଅଧିକରଣ କାରକ ହୁଏ। ଅଧିକରଣ କାରକରେ କି ବିଭକ୍ତି ହୁଏ? ତ ଆପଣମାନେ ସେଇଟା କହିବେ। ଗୋଟେ ହୋମୱାର୍କ ଆପଣଙ୍କୁ ଦଉଛି, ସତରେ କାହିଁକି ଆପଣ ହୋମୱାର୍କର କମେଣ୍ଟରେ ଦିଅନ୍ତିନି ଆନ୍ସର ମୁଁ ବି ଜାଣିନି। କେତେ ମଜା ଆସେ। ଯିଏ ହୋମୱାର୍କରେ ଆନ୍ସର କରିବ, ମୁଁ ତାଙ୍କର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ନାଁ ନେବି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣେଇବି, ମାନେ ୱିଥ୍ ମାଇ ହାର୍ଟ। ହେଲା? ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର ଏବେ କେତେ ସରିଗଲା? 19 ସରିଗଲା। ଏବେ ଦେଖିବା 20। 20 କ'ଣ କହିଛି? ରାଜା ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କଲେ। ରାଜା ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ, ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ପଢିଦେବା କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା। ରାଜା ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କଲେ। ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ, ମୁଁ ଏଠି ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିଦେଉଛି, ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ। ତାହେଲେ କେଉଁ କାରକ ବୋଲି ସେ କହିଛି? କର୍ମକାରକ, କରଣ କାରକ, ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ ଆଣ୍ଡ ଅପାଦାନ କାରକ। ଆପଣଙ୍କ ଟାଇମ୍ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ଯୋଉ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରାଯାଇଛି 20, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 20ରେ ଯୋଉ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ୱାର୍ଡ ତଳେ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରାହେଲା, ସେଟା କି କାରକ ବୋଲି ପଚାରିଛି? କର୍ମକାରକ ନା, କରଣ କାରକ ନା, ଆମର ଅପାଦାନ ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ ନା, ଅପାଦାନ କାରକ? ସେଇଟା ହବ ଆମର କ'ଣ? ସେଇଟା ଆମର ହବ, ମୁଁ ଏ ଆନ୍ସର କହିଦଉଛି, ସେଇଟା ଆମର କ'ଣ ହବ? ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ। ସମ୍ପ୍ରଦାନ ଅର୍ଥ କୋଉଟା? ସେଇଟା ଆମର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ? ସମ୍ପ୍ରଦାନ ଅର୍ଥରେ କ'ଣ ହୁଏ ଆମର? ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ସେଟା ହବ ଆମର କରଣ। ସମ୍ପ୍ରଦାନ ଦାନାର୍ଥେ ସମ୍ପ୍ରଦାନ ହବନି। ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କଲେ ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସମ୍ପ୍ରଦାନ ହେଇଥାନ୍ତା। ତେଣୁକରି ଯେହେତୁ ସେ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ତଳେ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କର କାରକ ପଚାରିଛି, ତ ଏଇଟା ହବ କରଣ କାରକ। ଆନ୍ସର ହବ ଖ। ହେଲା? ଯଦି ଦାନ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସମ୍ପ୍ରଦାନ ହେଇଥାନ୍ତା। ଦାନ ତଳେ ଯଦି ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଏଠି ବସ୍ତ୍ର ଦାନ ତଳେ ଯଦି ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ସମ୍ପ୍ରଦାନ ହେଇଥାନ୍ତା। ତ ଏବେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର କେତେ ସରିଗଲା? 20 ସରିଗଲା। ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି କେତେଟା ଟେଷ୍ଟ ରଖିଥିଲି? 30 ରଖିଥିଲି। ତ ଏବେ ଦେଖିବା କ'ଣ କହିଛି ଗ। ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି 1 ପାଖରୁ। ଧର୍ମ ଶବ୍ଦଟି କି ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ? ତଦ୍ଭବ, ତତ୍ସମ, ଦେଶଜ, ବୈଦେଶିକ। ଧର୍ମ ଶବ୍ଦଟା ଆମର କି ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ? ଧର୍ମ ଶବ୍ଦଟା ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ଟାଇମ୍। ଧର୍ମ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ, ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଶବ୍ଦ ବିଭାଗରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନେଇକି ଆସିଛି। ମୁଁ ବି ଶବ୍ଦ ପଢ଼େଇଛି। ଆପଣ ଟିକେ ପ୍ଲିଜ୍ ସକ୍ସେସ୍ ପାଥ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରେ ଆପଣ ପାଇଯିବେ ଶବ୍ଦ, ପଦ, ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମର ସବୁ ପ୍ରକାର କ୍ଲାସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଟିକେ ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ସକ୍ସେସ୍ ପାଥର ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ, ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାର ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରେ। ଠିକ୍ ଅଛି? ସବଜେକ୍ଟିଭ ବି ରଖିଛି ପ୍ଲସ୍ MCQ ବି ରଖିଛି। ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ନୋଟ୍ ମେକିଂ କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ। କ'ଣ କହିଛି? ଧର୍ମ ଶବ୍ଦଟି କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ? ତଦ୍ଭବ, ଯାହାର ତହିଁରୁ ଉଦ୍ଭବ ତଦ୍ଭବ। ତତ୍ସମ, ଯେତେବେଳେ ପୁରା ସମାନ ସମାନ ଥାଏ। ଦେଶଜ ତ ଦେଶଜ। ବୈଦେଶିକ ହେଉଛି ଇଂଲିଶ ଭଳିଆ, ଯୋଉଟା ବାହାର ଦେଶରୁ ଆସିଥାଏ। ତ ମୁଁ ତ ଏତେ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ କରିପାରୁନି କାରଣ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛି। ତ ଆମର ଏଠି ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ? ଆମର ଆନ୍ସର ହବ କ'ଣ? ମାନେ କ'ଣ ଆମର ଏଇଟା ଖ ହବ ଆନ୍ସର, ଯୋଉଟା କୁହନ୍ତି ତତ୍ସମ। ଧର୍ମଟା ହେଉଛି ତତ୍ସମ। ପୁରା ତ ଆମର ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଶବ୍ଦ ସହିତ ପୁରା, ଆଉ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଶବ୍ଦ ସହିତ ଧର୍ମଟା ପୁରା ଜଡ଼ିତ ଅଛି। ତେଣୁକରି ଆନ୍ସର ହବ ଖ, ତତ୍ସମ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତ ଏବେ ଖ ସରିଗଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 1 ସରିଗଲା। ଏବେ ଦେଖିବା 2। ସେ ବହୁତ ପାଠ ପଢୁଛି। ସେ କ'ଣ କହୁଛି? ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟା କହିଲା ସେ ବହୁତ ପାଠ ପଢୁଛି। ଏଠାରେ ବହୁତ କି ପ୍ରକାର ବିଶେଷଣ? ବହୁତ କହିଛି ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷଣ, ପରିମାଣ ବିଚାରକ, ଅବସ୍ଥାବାଚକ, କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ। ତ ଆମର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ? ବହୁତ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପରିମାଣ। ତ ତେଣୁକରି ଆନ୍ସର ହବ ଖ, ପରିମାଣ ବାଚକ। ତ ଏବେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହିଛି? ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ। ମାତ୍ରେ ବୋଲି ଗୋଟେ ମାତ୍ରେ ବୋଲି ଯୋଉଟା ଆମର ଲେଖା ହେଇଛି, ସେ କ'ଣ କରୁଛି? ମୁଁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲି। ଗୋଟେ ହେଲା ମୁଁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା। ଏଇ ଦୁଇଟା ଯାକ ଆଡ୍ କରୁଛି କି ଆମର ମାତ୍ରେ ବୋଲିକି ଯୋଉଟା ଅଛି। ହେଲା? ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ମୁଁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲି। ତ ସେଇଟା ଆମର କ'ଣ ହବ? ସେଇଟା ଆମର କି ପ୍ରକାର ମାନେ କ'ଣ କି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ହବ? ସରଳ ବାକ୍ୟ, ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ, ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ଆଉ ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 3 ଆମର କ'ଣ କହୁଛି? ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସରଳ ବାକ୍ୟ।
मुझे देखा मात्रे चिन्ह पार्ली। क्वेश्चन नंबर 4 कौन कही देख छात्र माने व्याकरण पढ़ुंट गोटे मात्र समापिका क्रिया अच्छी तो कौन कही छात्र माने व्याकरण पढ़ुंट एठारे व्याकरण व्याकरण तले अंडरलाइन कर दूसरी देख कि क्यों विभक्ति बोली पचार व्याकरण को विभक्ति प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी व्याकरण पढ़ुंट तो आम क्वेश्चन नंबर 4 आंसर कौन हम आंसर हम द्वितीय। तो ये देखिए कौन कही क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 कही अरण्य रोदन रूढ़ीर अर्थ कौन अरण्य रोदन अर्थ है कि निष्फल प्रार्थना वृथा चेष्टा वृथा निष्फल प्रार्थना हम नहीं अरण्य रोदन हम कौन आमर क्वेश्चन नंबर 5 आंसर कौन हम अरण्य रोदन हम आम निष्फल प्रार्थना वृथा चेष्टा हम नहीं अरण्य रोदनटा वृथा चेष्टा हम ना तो सीटा आमर कौन हम अरण्य रोदन बा वृथा चेष्टा करवा तापर ये कौन कही आम 5 अरण्य रोदन करवा निष्फल प्रार्थना करवा सीटा ठीक आम खटा वृथा चेष्टा हम ना तो आम 5 कही अरण्य रोदन आम कौन सीटा कहते निष्फल प्रार्थना। तो क्वेश्चन नंबर ए देखा 6 एवं कि केउं प्रकार अवय क्वेश्चन नंबर 6 कौन कही आम 6 कौन कही एवंटा कि प्रकार अवय बोली कहुई यहाँ संयोजक अवय अवय वियोजक अवय अवय संबोधन सूचक अवय भाववाचक अवय ना आम एवं लगेकी दुईटा सेंटेंस को आम कौन करवा गोटे सेंटेंस फॉर्म कर तेणुक आम 6 आंसर कौन होमर यहाँ हूँ गोटे संयोजक अवय। क्वेश्चन नंबर 7 कही आमे केउं पुरुष सर्वनाम आमे आमे लिखाई कौन लिखाई आमे सर्वनाम क्लास पढ़े आपण मानक प्लेलिस्ट रे अच्छी टिके विजिट करंतु सक्सेस पाथ को साबत मैडम साबत मैम क्लास बोल के लिखाई देखु सी सक्सेस पाथ को टिके आपण कौन करूँ विजिट करंतु प्लेलिस्ट को जाकि सब गुड़ाक ग्रामर ओडिया ग्रामर क्लास आपण बहुत अवेलेबल अच्छी पूरा 10th 6th 7th 8th 9th 10th बही रू ही मुझे क्लास कर ठीक अच्छे। तो सी कौन कही अव्यय भाव में कही कि आमे केउं प्रकार आमे केउं पुरुषर सर्वनाम आमे लिखाई ना आमे मुरु आमे हेची मुरु आमे हेची ना ना तो आमुटा आमेटा कौन आ तुमे मानेटा कौन मु पढ़े आप देखिथे ताले आप जानीपारे तुमे आ तुमे माने मुझे कही इंग्लीश रे खाली यू होता तो यहाँ प्रथम पुरुष कही एवं देख कौन कही करे कही प्रथम पुरुष द्वितीय पुरुष तृतीय पुरुष आ कौन सी नुहे आमे आमे कौन कही आमेटा हम प्रथम पुरुष तो है आउ मुटा होते भी प्रथम पुरुष होता नेक्स्ट कही क्वेश्चन नंबर 8 सूर्य पूर्व दिगरे उदय हुंती यह केउं कालर क्रिया उदय हुंती सूर्य पूर्व दिगरे उदय हुंती यह केउं कालर क्रिया माने प्रथम माने कौन कही पास्ट टेन्स रो भर्ब कि प्रेजेंट टेन्स रो कि फ्यूचर टेन्स रो कि कौन भर्ब बोली से कही कौन कही देख साधारण वर्तमान असंपन्न वर्तमान संपन्न वर्तमान साधारण भविष्यत तो सूर्य पूर्व दिगरे उदय होती कहते ना सी साधारण वर्तमान यहाँ सूर्य पूर्व दिगरे उदय हवा आज ना सेटा पूरा चली आसी तो तेणुक वर्तमान भी चलुची तो तेणुक से पास्ट हेनी कि फ्यूचर हम ना कारण से वर्तमान भी से कमटा घटुच तार पास्ट ना बुझिपारे तो एमती हुए कि आम काली सूर्य पूर्व पश्चिम दिगरू काली उत्तर दिगरू एमती तो हुए ना ना तो आरंभ स्टिल ना ये आम चली जार परिवर्तन न थाए माने जो कमटा अद्यावधि भी चलुची से तो वर्तमान काल में जाए। क्वेश्चन नंबर 9 कौन कही देख ट्रांसलेशन तो हनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी आप भावुवे हनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी मैडम आम 3 थर पढ़े 3 थर पढ़ेबार कारण हूँ देखो साधुता एक भल गुण आमर ऑप्शन केमती अलग अलग रखुची ना ना ऑप्शन पाई मुझे नहीं आसूची एमती डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन थाए तेणुक मुझे नहीं आसूची साधुता एक भल गुण साधुता ही सर्वोत्कृष्ट पंथा साधु व्यक्ति सबुबले जिते तापर घ कौन कही देख घ कही आमर नीतिवान हेबा उचित ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी जोटा आमर क्वेश्चन नंबर 9 तार आंसर कौन हम साधुता ही सर्वोत्कृष्ट पंथा 3टा ऑप्शन आपण क्वेश्चन टा 3 थर है 3टा जाक 3टा ऑप्शन अच्छे ऑप्शन को आप भल भाव मन रखी था अदरवाइज और ये भी आप आएगा अदरवाइज नहीं तो से भी आसो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा कौन कौन क्वेश्चन नंबर केते कहला हमर एटा 10 कहला काठुरिया शब्दटीर मूल संस्कृत शब्दटी कौन आमर कौन लिखाई काठुरिया लिखाई तो तार मूल संस्कृत शब्द पचारि काष्ठ काठ काष्ठकार कठिन कष्टकर काष्ठ
କାଷ୍ଠକାର ନେକ୍ସଟ କହିଛି କଠିନ। କାଷ୍ଠରୁ ହେଲା କାଠ, କାଠରୁ ହେଲା କାଠୁରିଆ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? କାଷ୍ଠ ଆମର 10ର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ? 10ର ଆମର କାଷ୍ଠକାର। ଦେଖନ୍ତୁ 10ରେ କାଠୁରିଆ ଲେଖା ହେଇଛି ନା, ତ ତେଣୁକରି ଏଠି କାଠୁରିଆ ଶବ୍ଦଟିର ମୂଳ ଯଦି କାଠ ଖାଲି ଲେଖା ହେଇଥାନ୍ତା, କାଠର ମୂଳ ଶବ୍ଦଟି ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦଟି ହେଇଥାନ୍ତା କାଷ୍ଠ। ସେ ଯେତେବେଳେ କାଠୁରିଆ ଦେଇଛି, ତେଣୁକରି ତାର କାଷ୍ଠକାର ହେଇଯିବ ମୂଳ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦଟି। ତ ଏବେ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 10 ସରିଗଲା। ଏବେ ଦେଖିବା 11। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 11 କହିଛି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଉଛି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଉଛି, ଏଠାରେ ଖାଉଛି କେଉଁ ପ୍ରକାରର କ୍ରିୟା? କେଉଁ ପ୍ରକାରର କ୍ରିୟା ବୋଲି ସେ ପଚାରୁଛି। ସମାପିକା କ୍ରିୟା, ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା, ସକର୍ମକ କ୍ରିୟା, ଉଭୟ, କ ଆଉ ଗ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଉଛି, ଯୋଉ ଖାଉଛି ୱାର୍ଡଟା ଆମର ଏଠି ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିଦଉଛି, ସେଇଟା କି ପ୍ରକାର କ୍ରିୟା? ସେଇଟା ଆମର କ'ଣ? ସେଇଟା ଆମର ଉଭୟ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଆଉ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଉଛି, ସେଟା ସରିନାହିଁ ନା, କାମଟା ସରିଛି କି? ସରିନାହିଁ। ତ ତେଣୁକରି ସେଠି କ'ଣ ହବ? ଆମର ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା ହବ। ତା ସହିତ କ'ଣ କହିଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଉଛି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ସମାପିକା କ୍ରିୟା ବି ହେଇପାରିବ। ତ ତେଣୁକରି ଆମର ଘ ହବ ଆନ୍ସର। କ'ଣ କହିବ? ଏଇଟା ଆମର ଉଭୟ କ ଆଉ ଗ। କ ଆଉ ଗ, କ ଆଉ ଗ ଖାଉଛି। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ସରି, ଏଇଟା ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ କ'ଣ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଗଲା, ତଥାପି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଉଛି, ଖାଉଛିଟା କି ପ୍ରକାର କ୍ରିୟା? ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସେ କେତେବେଳେ ଖାଉଥିଲା? ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଉଛି। ତ ତେଣୁକରି ଏଇଟା ହବ ସକର୍ମକ, ଆଉ ଏଇଟା କହୁଛି ସମାପିକା। ତେଣୁକରି ଆନ୍ସର ହବ ଘ, ଯୋଉଟା କି ଉଭୟ କ ଆଉ ଗ। ସମାପିକା ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା ହବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଏବେ ଦେଖିବା କ'ଣ କହୁଛି। ଏବେ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 12। କ'ଣ କହିଛି? ବିଦ୍ୟା ଅପେକ୍ଷା ବୁଦ୍ଧି ବଡ଼। ଯୋଉ ଅପେକ୍ଷା ବୋଲିକି ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ବିଦ୍ୟା ଅପେକ୍ଷା ବୁଦ୍ଧି ବଡ଼। କ'ଣ କହିଛି? ଅପେକ୍ଷା ତଳେ ଯୋଉ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରାଗଲା, ଅପେକ୍ଷାଟା କି ପ୍ରକାର ଅବୟବ ବୋଲି କହିଛି। ବିକଳ୍ପାର୍ଥକ, ବିପ୍ସାର୍ଥକ, କରେ କହିଲା ପଦାନ୍ୱୟୀ, ଖରେ କହିଲା ସମୁଚ୍ଚୟୀ, ଗ କହିଲା ବିକଳ୍ପାର୍ଥକ, ବିପ୍ସାର୍ଥକ। ନାଇଁ, ବାରମ୍ବାର ହେଲେ ବିପ୍ସାର୍ଥକ ହୁଏ, ବିକଳ୍ପ ଏଠି କିଛି ନାହିଁ। ବିଦ୍ୟା ନହେଲେ କ'ଣ ବୁଦ୍ଧି ହେଇଯିବ କି? ତ ଏଟା ନହେଲେ ସେଟା ଯୋଉଠି ଥାଏ ସେଟା ହେଉଛି ବିକଳ୍ପାର୍ଥ, ସେଟା ବି ନୁହେଁ, ସମୁଚ୍ଚୟ ବି ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ? ଆମର ପଦାନ୍ୱୟୀ ଅବୟବ। ଅପେକ୍ଷାଟା ହେଉଛି ପଦାନ୍ୱୟୀ ଅବୟବ। ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଆପଣ ଟିକେ ନୋଟ୍ ମେକିଂ କରନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ 12 ସରିଗଲା। ଏବେ ଦେଖିବା 13। ଭିକାରୀକୁ ଅନ୍ନ ଦିଅ। ଏଠି ଅନ୍ନଟା, ଭିକାରୀକୁ ଅନ୍ନ ଦିଅ। ଭିକାରୀ କି କେଉଁ ବିଭକ୍ତି? ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଭିକାରୀକୁ ଅନ୍ନ ଦିଅ, ସେଟା ହବ ଆମର ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 14 କ'ଣ କହିଛି? ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଗୋବର ଗଣେଶ। ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଗୋବର ଗଣେଶ। ଏଠି ଗୋବର ଗଣେଶର ଅର୍ଥ କ'ଣ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ରୂଢ଼ି, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ଗୋବର ଗଣେଶ, ସେ ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥଟା କ'ଣ ବୋଲି ସେ ପଚାରିଛି। ଏବେ ଟିକେ ଅପସନ୍ ଦେଖିଦେବା। ମାଟିର ମଣିଷ ଅତି ପ୍ରିୟ। ତ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 14ର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ? ମୂର୍ଖ। ଗୋବର ଗଣେଶ ମାନେ କ'ଣ? ମୂର୍ଖ। ଏବେ କହିଲା ଆନ୍ସର। ଯିଏ ପରିଶ୍ରମ କରେ ସିଏ ଫଳ ପାଏ। ଏହା କି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ? ଦେଖ, ଏଠି ଦୁଇଟା ଆମର ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ଯିଏ ପରିଶ୍ରମ କରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସିଏ ଫଳ ପାଏ। ତ ସରଳ ହବ, ଯୌଗିକ। କ କହିଲା ସରଳ ହବ ନା ଯୌଗିକ ନା ଜଟିଳ ନା ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ? ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ତ ବିଲକୁଲ ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ନାହିଁ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନର କୋଉଠି ଆମର ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଅଛି? ତ ତେଣୁକରି ଏଟା ତ କଟିଗଲା। ତ ଆଉ ରହିଲା କ'ଣ? ସରଳ, ଯୌଗିକ ଆଉ ଜଟିଳ। ଜଟିଳ ମୁଁ ବାକ୍ୟରେ କ୍ଲାସ୍ କରିଛି। କାହାକୁ ସରଳ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ, କାହାକୁ ଯୌଗିକ କୁହାଯାଏ, କାହାକୁ ଜଟିଳ କୁହାଯାଏ। ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣ ଯାଇକି ଟିକେ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 15 ଆମର କ'ଣ କହିଛି? ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ। କାହିଁକି? ତାର ଦୁଇଟା ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଅଛି। ତ ଏବେ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 15 ସରିଗଲା। 16 ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କରିଛି। ଦେଖ, ଏଠି ଇଂଲିଶରେ କହିଛି, ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ କରିବା। କ'ଣ କହିଛି? ଦ ସନ୍ ସେଟ୍ସ ଇନ୍ ଦ ୱେଷ୍ଟ। ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦ ସନ୍ ସେଟ୍ ଇନ୍ ଦ ୱେଷ୍ଟ। ସେଟ୍ସ କାହିଁକି କହିଛି ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଥାର୍ଡ ପର୍ସନ ସିଙ୍ଗୁଲାର ନମ୍ବର ଥିଲେ ଆମର ଭର୍ବରେ ଏସ୍ ଅର୍ ଇଏସ୍ ଯୋଗ ହୁଏ। ତେଣୁକରି ଏଠି ଦ ସନ୍ ପାଖରେ ସେଟ୍ସ ଲାଗିଲା। ଇନ୍ ଦ ୱେଷ୍ଟ କହିଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଅସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି। ତାପରେ ଗରେ କ'ଣ କହିଛି? ଦେଖ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପଶ୍ଚିମରୁ ଆସନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କହିଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ କହନ୍ତି? ପଶ୍ଚିମକୁ ଯାଆନ୍ତି। ନାଇଁ, ଆମର ସନ୍ ଦେଇଛି ନା ସେଟ୍। ସେଟ୍ସ ଆମର ମାନେ କ'ଣ? ସେଟ୍ସର ମାନେ ହେଲା କି ଦ ସନ୍ ମାନେ ହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଡେଫିନାଇଟ୍ ଆର୍ଟିକଲ୍ସ ଲାଗିବ। ତା ଲାଗିଲା ଦ, ତାପରେ ତା ପାଇଁ କୌଣସି ଇଏ ନାହିଁ। ତ ଆମର ସେଟ୍ସ କହିଛି ମାନେ ଅସ୍ତ। ଆମର ରାଇଜ୍ ମତଲବ ହେଲା ଉଦୟ ହବା, ସେଟ୍ସ ମାନେ ହେଲା ଅସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ତ ତେଣୁକରି ଆମର 16ର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ? ଆମର କ ହବ। କ'ଣ କହିଛି? ସୂର୍ଯ୍ୟ ପଶ୍ଚିମରେ ଅସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଏବେ କ'ଣ କରିବା? 17 ଦେଖିବା। 17 ନଦୀର ଜଳ ସ୍ୱଚ୍ଛ। କ'ଣ କହିଛି? ନଦୀର ଜଳ ସ୍ୱଚ୍ଛ। ଏଠାରେ ନଦୀର କେଉଁ କାରକ? କର୍ତ୍ତା କାରକ, କର୍ମକାରକ, ସମ୍ବନ୍ଧପଦ, କାରକ ନୁହେଁ ବା ଅପାଦାନ କାରକ। ତ ଏଠି କ'ଣ ହବ? 17 ଆମର ଆନ୍ସର ହବ ଗ।
କାରଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳ ସହିତ ନଦୀର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ତେଣୁକରି ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ ଆମର କ'ଣ ହବ ଏଠାରେ କି କାରକ ନଦୀର କେଉଁ କାରକ ହବ ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ କାରକ ହବ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 18 କ'ଣ କହିଛି ଦେଖ ଦୂରକୁ ପର୍ବତ ସୁନ୍ଦର। କ'ଣ କହିଛି ଦୂରକୁ ପର୍ବତ ସୁନ୍ଦର ଏହା କି ପ୍ରକାର ରୂଢ଼ି? କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି ଦୂରକୁ ପର୍ବତ ସୁନ୍ଦର କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢ଼ି ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢ଼ି ଆଣ୍ଡ ଲୋକବାଣୀ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ସୁନ୍ଦର ଦୂରକୁ ପର୍ବତ ସୁନ୍ଦର ତ ଆମର ଯେଉଁ କହିଛି ତା ସହିତ କିଛି ଆମର କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ନା ନାହିଁ? କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 18 କ'ଣ ହବ ଆମର ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଲୋକବାଣୀ। ଏଇଟା ଆମର କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି ନୁହେଁ କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢ଼ି ନୁହେଁ କି ତୁଳନାତ୍ମକ ନୁହେଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ଯେଉଁ 18 କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 18ର ଆନ୍ସର ହବ ଆମର ଘ। ଲୋକବାଣୀ କୁହନ୍ତି ଦୂରକୁ ପର୍ବତ ସୁନ୍ଦର। ପର୍ବତଟା ପାଖରୁ ଦେଖିଲେ ଯେତିକି ସୁନ୍ଦର ନ ଲାଗେ ଆମେ ବାହାରୁ ଦେଖିଲେ ମାନେ ଟିକେ ଦୂରରୁ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ତେଣୁକରି ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଲୋକବାଣୀ ଆନ୍ସର ହବ ଘ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 19 କହିଛି ତୁମେ ଏବେ ଯାଇପାର। କ'ଣ କହିଛି ତୁମେ ଏବେ ଯାଇପାର। ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଯାଇପାରଟା ରହିଛି ସେଇଟା କି ଭାବ ଆଦେଶ ଅନୁଜ୍ଞା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା। ତୁମେ ଏବେ ଯାଇପାର ସେ କ'ଣ କଲେ ପରମିସନ ଦେଇଦେଲେ ନା। ଆଦେଶ ଦେବା ତ କୁହନ୍ତିନି ନା ଆଦେଶ ତୁମେ ଏବେ ଯାଇପାର ତାହେଲେ ସେଇଟା ଆମ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ ଅନୁଜ୍ଞା ହବ। ଆନ୍ସର ହବ ଖ। କାହାର 19ର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ ଖ। ସେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଅନୁଜ୍ଞା ଦେଲେ ବା ପରମିସନ ଦେଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 20 କ'ଣ କହିଛି ଦେଖ ସେ ନିଜେ ଏହା କହିଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ସେ ନିଜେ ଏହା କହିଛନ୍ତି ନିଜେ ବୋଲିକି ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ ଅଛି ସେଇଟା କି ପ୍ରକାର ସର୍ବନାମ ପଚାରିଛି। ଆମର ଯେଉଁ ନିଜେ ବୋଲି ଅଛି ସେଇଟା କି ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ସର୍ବନାମ ଆତ୍ମବାଚକ ସର୍ବନାମ ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ତ ହବ ନାହିଁ ସମ୍ବନ୍ଧବାଚକ ତ ହବ ହିଁ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମର 20ରେ କ'ଣ କହିଛି ଆନ୍ସର ହବ ଖ ଆତ୍ମବାଚକ ନିଜେ ହେଲା। ତ ତାପରେ କ'ଣ କହିଛି ଗରିବକୁ ଘୃଣା କର ନାହିଁ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 21 କ'ଣ କହିଲା ଗରିବକୁ ଘୃଣା କର ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଗରିବକୁ କେଉଁ ବିଶେଷ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ଜାତିବାଚକ ଗରିବ କ'ଣ ଜଣେ ଥାଏ କି ଆମର ଗଣିତ ଗରିବ ତ ଜଣେ ନଥାନ୍ତି ନା। ତେଣୁକରି ଏଇଟା ପୁରା ହୋଲ୍ ଜାତିକି ବୁଝାଏ ତ ତେଣୁକରି ଏଇଟା ହବ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ତାପରେ କ'ଣ କହିଛି ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 22 କ'ଣ କହିଲା ନୀଳ ଆକାଶ। ଏଠାରେ ନୀଳ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ବିଶେଷଣ? ଏଟା ହେଉଛି ଗୁଣବାଚକ ରୂପବାଚକ ଅବସ୍ଥାବାଚକ ଆଉ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ। ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ତ ହବନି କାରଣ କୌଣସି ନମ୍ବର ନାହିଁ ତ ଇଏ ତ ନୀଳ ଆକାଶ ତାର ତ କୌଣସି ଅବସ୍ଥାକୁ ବୁଝାଉ ନାହିଁ। 22ର ଆମର କ'ଣ ହବ ଆନ୍ସର ସେଇଟା ତାର ଗୋଟେ ସେଇଟା ହେଉଛି ତାର ଗୋଟେ ଗୁଣ। ନୀଳ ଆକାଶ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସପୋଜ ଗୋଟେ ରଙ୍ଗଟା କେଉଁଥିରେ ଯାଏ ଗୁଣରେ ଯାଏ ହେଲା। ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ଜଳୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲୁଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥାକୁ ସୂଚାଉଥିଲେ ଅବସ୍ଥାବାଚକ ହେଲା। ତ ରୂପକୁ ବୁଝାଉଥିଲେ ରୂପବାଚକ ହେଲା ସଂଖ୍ୟାକୁ ବୁଝାଉଥିଲେ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ହେଲା। ଇଏ ତ ତିନିଟା କାହାକୁ ବୁଝାଉନି ତ ଏଇଟା ନୀଳଟା ହେଲା କ'ଣ ଆମର ଗୁଣବାଚକ। ଆନ୍ସର ହବ 22ର କ। 3 କ'ଣ କହିଛି ହେ ଭଗବାନ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ହେ ଭଗବାନ ପରେ କ'ଣ ଅଛି ଗୋଟେ ଏକ୍ସକ୍ଲାମେସନ ମାର୍କ ଅଛି ରକ୍ଷା କର। ଏଠାରେ ହେ ବୋଲିକି ଯେଉଁ ଅଛି ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଇଛି କାହାକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଇଛି। ଦେଖ ସମ୍ବୋଧନ ସୂଚକ ଥିବା ଆମର ତ 23ର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ କ। ଏବେ ଦେଖିବା 24 ଆନ୍ସର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ସମସ୍ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଉ ମୋର ଫ୍ୟୁଚର ଟିଚର ମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରହିଲା କି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ସକ୍ସେସ୍ ପାଥକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲାସ୍ ଦେଖୁଥିବେ କି ଭିଜିଟ୍ କରୁଥିବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ସାଥେ ସାଥେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେଲେ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ତ ଏବେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 24 କ'ଣ କହିଛି ପତ୍ରଟି ଗଛରୁ ପଡ଼ିଲା। ପତ୍ରଟି ଗଛରୁ ପଡ଼ିଲା ଏଠାରେ କେଉଁ କାରକ ହେଇଛି କରଣ କାରକ ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ ଅପାଦାନ କାରକ ନେକ୍ସଟ ଅଧିକରଣ କାରକ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 24 ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ ଆମର ଅପାଦାନ କାରକ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଗଲା ଏଠି ଅପାଦାନ କାରକ ହେଲା ଗୋଟେ ପତ୍ରଟି ଗଛରୁ ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 25 କ'ଣ କହିଛି ଦେଖ ଆକାଶ କଇଁଆ ଚିଲିକା ମାଛ। କ'ଣ କହିଛି ଆକାଶ କଇଁଆ ଚିଲିକା ମାଛର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆକାଶ କଇଁଆ ଚିଲିକା ମାଛ ଆମର ଗୋଟେ ରୂଢ଼ି ତ ଅସମ୍ଭବ କଥା। ତାପରେ କହିଛି ଦୂର ଜିନିଷ ତାପରେ କହିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ତାପରେ କହିଛି କାଳ୍ପନିକ ସଂକଳ୍ପ। ଦେଖ ଆକାଶ କଇଁଆ ଚିଲିକା ମାଛ ଆକାଶରୁ କଇଁଆ ନେଇକି ଆସିବ ଚିଲିକାରୁ ମାଛ ନେଇକି ଆସିବ ତାପରେ ଯାଇକି ରୋଷେଇ କରିବ ଏଇଟା କ'ଣ ସମ୍ଭବ କଥା? ଏଇଟା ହେଉଛି ଅସମ୍ଭବ କଥା। ତ 25ର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ? ଏଇଟା ହେଉଛି କାଳ୍ପନିକ ସମ୍ବଳ ଇଏ କଳ୍ପନା ହିସାବରେ କ'ଣ ହବ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି କନଫ୍ୟୁଜ କରିବ ଗୋଟେ ଅସମ୍ଭବ କଥା ଗୋଟେ କନଫ୍ୟୁଜ କରିବ ଆଉ ଅପସନ୍ ଘ ଆପଣଙ୍କୁ କନଫ୍ୟୁଜ କରିବ କ ଆଉ ଘ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ କାହିଁକି ଏ ଦୁଇଟା ନେଇକି ଆସିଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏମିତି ହିଁ ଅପସନ୍ରେ ଆସେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏମିତି ଡବଲ୍ ନେଇକି ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଅସମ୍ଭବ କଥା ତାପରେ କହିଛି କାଳ୍ପନିକ ସଫଳ ୟେସ୍ ଆମେ କଳ୍ପନାରେ ଆମେ ସଫଳ କଳ୍ପନା ହିସାବରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବା ଯେଉଁଟା କେବେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଅସମ୍ଭବ
ହେଲା ଫାଷ୍ଟ କାଳ୍ପନିକ ହବ ତାପରେ ଯଦି ଅସମ୍ଭବ ହବ ଦୁଇଟା ଯାକ ଯଦି ଥିବ ଆମର ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇଯିବ ଆମର ଘ ତାପରେ ହବ ଆମର ଯଦି ଏଟା ନଥିବ ଅସମ୍ଭବ କଥା ହବ ହେଲା। ତ ଏବେ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର ଏଇଟା କାଳ୍ପନିକ ସଫଳତା ହୁଏ ଆକାଶ କଇଁଆ ଚିଲିକା ମାଛ କିନ୍ତୁ ସତରେ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ। ତ ଏବେ କୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା 26 क्वेश्चन नंबर 26 कौन कहछि देखो ट्रांसलेशन देछि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर बुझिपारछन चिकित्सा अपेक्षा सतर्कता भल रोग हेले औषध खाओ प्रतिषेधक व्यवस्था चिकित्सा ठारू कौन कहछि श्रेष्ठ प्रतिशोधक व्यवस्था ग कहछि देखो प्रतिशोधक व्यवस्था चिकित्सा ठारू कौन कहछि चिकित्सा ठारू श्रेष्ठ तापर सबु बेले सतर्क रुह। तो क्वेश्चन कौन कहछि हमको प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर माने सतर्कता प्रिवेंशन माने कौन आमर सतर्कता कहछि ना आमर प्रिवेंशन क्वेश्चन नंबर आमर एटा केते 26 रा आंसर हबो आमर ग प्रतिशोधक व्यवस्था आंसर कोटा हबो आमर ग हबो प्रतिशोधक व्यवस्था चिकित्सा ठारू आमर कोन श्रेष्ठ। क्वेश्चन नंबर 26 सरी गला एबे देखबा 27 उत्तम केमते लिखा है उत्तम द्वितीय तो देखंतु उत्तमर विपरीत शब्द कौन अधम नीच खराब आ मंद उत्तमर अपोजिट वर्ड आमर कौन हबो अधम हबो उत्तमर अपोजिट कौन हबो अधम। क्वेश्चन नंबर 28 सरीगला से पढ़ू पढ़ू शोईगला एठारे पढ़ू पढ़ू क्यों क्रिया से पढ़ू पढ़ू शोईगला तो एटा हला समापिका असमापिका नाम धातु प्रेरणार्थक से पढ़ुथुला से पढ़िबा कामटा सारे नै ना तो जेहेतु पढ़िबा कामटा सरी नै तेणुकर सेठी हबो असमापिका क्रिया। क्वेश्चन नंबर 29 कौन कहछि राम ओ श्याम एठारे ओ केउ प्रकार अव्यय रहिछि देखो राम आउ श्याम ए जो दुईटा वर्ड को ओ जोग कला ना नै तेणुक आमर ये ओटा कि प्रकार अव्यय हम संयोजक अव्यय हम। तो एबे देखिबा क्वेश्चन नंबर 30 दांत कामुड़ी सहिबा रूढ़ीर अर्थ कौन रागी जीवा कष्ट सही रहिबा युद्ध करबा नेक्स्ट कहबा चुप रहिबा नाइ आमर देखो दांत कामुड़ी सहिबा माने हला कि कष्ट सही रहिबा आमर 30 रो आंसर कौन हबो ख। तो ठीक अछि थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो आपणकर आज 50 मोस्ट इम्पोर्टाट 50 एमसीक्यू ओडिया आमर प्रैक्टिस सेट 3 रहला हैला। तो आपण मानकू गोटे अनुरोध छुटिया अनुरोध करछि प्रैक्टिस सेट 1 ओडिया प्लेलिस्ट सक्सेस पाथ चैनल ओडिया प्लेलिस्ट जाके देखिए ओडिया प्रैक्टिस सेट 1 नेक्स्ट ओडिया रे प्रैक्टिस सेट 2 नेक्स्ट ओडिया रे प्रैक्टिस सेट 3 ए तीनटा आपण गोटे गोटे नोट रे नोट मेकिंग करदेबे मो आ परे भी मु आपन को आउरी केते मात्र 300 क्वेश्चन जाइछि कि न जाइछि हैला 1000 क्वेश्चन अछि आउरी 700 क्वेश्चन आपण माइ प्रोवाइड हबो आपण चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जोटा भी दियंतु ओ डबल एससी ओ ट्रिपल एससी सीजीएल ओडिशा पुलिस आपण जोटा देई थांतु ना काहे कि हमरो नेक्स्ट टीचिंग एग्जाम जोटा देले भी एटा होची मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास आपण पाई रहइबो। तो मु आपण मानको कहि दोची नेक्स्ट क्लास रे आपण मानकर ऑल डाउट क्लियर इन वन क्लास जोटा कि हबो समास तापर हबो संधि हैला संधि समास आउ हमर कोन रहिछि हमर जो पार्ट्स ऑफ स्पीच वाक्य रे गोटे वाक्य देथिबो तार पार्ट्स ऑफ स्पीच कोटा विशेष्य कोटा अव्यय सब जांके ता भितर सेतु आपण त जानिथिबे सेठी गोटे नै सेठी 5 मार्क क्वेश्चन आसे हमर पार्ट ऑफ स्पीच रो विशेष्य गोटे आसीबो विशेषण रो आसीबो अव्यय रो आसीबो नोच तत्पुरुष समास हमर नेक्स्ट क्लास रे मु आपनकर समास आउ संधि हैला समास आउ संधि रे जो जत्ते कि कंफ्यूज आपण मानको मझिरे मन रे अछि ताको गोटे क्लास रे हमें दूर करबा विथ एमसीक्यू एंड सब्जेक्टिव जदी भी दरकार हुए। ठीक अछि थैंक यू हैव ए नाइस डे।